Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire du couscous aux raisins secs et aux oignons confits. اليوم غادي نديرو الدفايه ببصله معسله والزبيب. غادي نحتاج انا درت هنايا جوج دجاجات بلديات قطعتهم. Moi j'ai mis 2 poulets fermiers dedans, 4 oignons, 4 تاع بصلات اللي شلطتهم ودرتهم هنايا. J'ai mis un bouquet garni, pardon. On a درت هنا قزبر معدنوس وشويه د الكرافس. J'ai mis un peu de persil, un peu de coriandre et un peu de céleri. Une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de poivre noir. J'ai mis une grosse cuillère d'huile d'olive, une grosse cuillère d'huile de table. انا درت مغرفه صغيره نتاع سكينجبير، مغرفه صغيره نتاع خرقوم، مغرفه صغيره نتاع الابزار الكحل، ودرت هنايا مغرفه كبيره نتاع زيت الزيتون ومغرفه كبيره نتاع زيت المائده. وغادي نديرهم على نار هاديه. انا هنايا هما كنخلطهم مزيان، جو ميلونج بيان كي زامبران مزيان. انا كندير لهم هكا باش يشربوا مزيان هاد العناصر ديالهم، ومن بعد غادي نديرهم على العافيه وكنخليهم يطيبوا. عفوا، ودرت مغرفه صغيره نتاع القرفه، يجي مي 2 باطون دو كانيل، ودرت جوج نتاع العويدات نتاع القرفه. هما هنايا جوج عويدات، يا ان بو دو بيمون فور، ودرت شويه نتاع الحرور الحار صافي. وغادي نديرهم على العافيه ونخليهم هكا يطيبوا. ويطرو نتاع الماء غادي ندير معاهم. منين غادي يطيب ليا غادي نزيد يطرو اخر نتاع الماء على حسب باش نسقي الطعام ديالي، ومن بعد غادي نوري لكم الدفايه الطعام كي نديرو له. Après je vous montrerai comment on fait le couscous. نديرو بصله معسله. On va faire notre oignon confit. On va faire la moitié parce que moi je mets 4 kilos. انا درت 4 كيلو نتاع البصله. ها هو درت هنا النص وخليت هنا النص. J'ai mis la moitié là-dedans et l'autre moitié dedans. Et je vais faire une petite cuillère de curcuma, une demi. انا درت مغرفه ونص صغيره نتاع خرقوم، وغادي ندير مغرفه صغيره نتاع الملح عامره مزيان. j'ai mis le sel, une petite cuillère de sel, 50 grammes de sucre, 50 غرام تاع السكر. انا غادي ندير دركي 50 غرام ومن بعد ان شاء الله نزيد. باغاي 50 غرام دو l'huile، كاس نتاع الزيت، زيت مائده، huile de table. Et 2 bâtonnets de cannelle. Je mélange. Après, je vais rajouter 2 bâtonnets de cannelle. Et là, je vais le mettre sur le feu et je vais mettre à petit feu et je le laisse réduire. Et après, je rajouterai l'autre moitié. أنا غادي نديرو على عافية مهيلة ونخليه حتى كيذوب هذا الشيء، ومن بعد نزيد عليه نص. J'ai pris moi ma semoule fine, très fine, la plus fine. Je vais vous montrer le sachet. أنا غادي نوريكم الساشي. أنا ديت هذا، أنا كيعجب لي هذا الرقيق هكا بزاف. Moi j'aime bien le fin, le couscous fin. Et je vais mettre à peu près 2 grosses cuillères d'huile au début, pour pas qu'il devienne comme une pâte. انا كندير له 2 معلقات كبارات نتاع الزيت باش ما يولي لياش عجينه. Voilà. Et après je mélange le tout. من بعد كنخلطو مزيان هكا وكنديرو يتفور. التفويره الاولى ما كنديرلوش الماء حتى كيتفور التفويره بهذا الزيت اللي درت له. عاد كندير له كاس كبير د الماء، عاد كيبقى يشرب في الماء وانا كنفور فيه. Ça y est, maintenant je vais le mettre à la vapeur, cuire. Et après, une fois que c'est cuit la première fois, je vais mettre de l'eau. Pour l'instant, je mets pas d'eau, juste l'huile. Ça y est, je mets mon couscous à la vapeur. انا درت الكسكسو ديالي هكا فوق العافيه، خليه يطيب. ها نتوما انا ما درت له لا ما لا والو في المره الاولى. J'ai pas mis d'eau. J'ai rien mis, je le laisse à la vapeur cuire à peu près 10 à 15 minutes. Ça c'est les oignons que j'ai mis pour confit. C'est les oignons que j'ai mis en cuire. Vous avez vu, ça s'est réduit. Je vais rajouter les autres et les laisser cuire, les laisser réduire. ها هما شوفوا البصله ديالي دابت. غادي نزيد البصله الاخرى ونخليها عاود حتى هي تعسل بشويه، ومن بعد غادي نزيد لها العسل ونزيد عليها الزبيب.
Après, je vais rajouter le miel et les raisins secs. Je vais rajouter maintenant les autres oignons et je les laisse réduire jusqu'à qu'ils deviennent un petit peu confits. Et après, je rajouterai du miel et des raisins secs. Après 10 minutes de cuisson, on voit la vapeur. Là, je vais le mettre dans mon saladier et mettre de l'eau. À peu près un demi-litre d'eau. هو صافي بدات التفويره الاولى اللي درتها في الاول. درك غادي نخرجو وغادي ندير له نص سيترون تاع الماء. غادي نوريكم كي غادي ندير mon saladier et maintenant je vais commencer à mettre l'eau. انا درتو في هذا لو saladier وغادي نبقى ندير عليه الماء بشويه بشويه. نص سيترون تاع الماء كيجي فيه ان دومي لتر دو فخواد. الماء بارد. درت له الماء. انايا درت هنايا ما قلت لكمش قبيله، انا درت كيلو ونص نتاع الطعام الرقيق، كيلو ونص. والماء ماشي نص سيترو اللي درت له، 2 لتر باش نفختو، 2 لتر. وكما وريت لكم ديك الطريقه كديروا له في الاول الزيت وديروه يتفور المره الاولى، ومن بعد المره الجوجه انا هذه المره الجوجه درت لها الماء وغادي نديروه يطيب. المره الثالثه نزيد له الماء ونشوف الا كان طايب صافي غادي نحبس، ما كانش طايب غادي نعاود نزيد له الماء ونديروه يطيب. Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'ai mis 1,5 kg de couscous, 1,5 kg. Et j'avais mis, vous avez vu, un petit verre d'huile, pardon, 2 grosses cuillères d'huile. Et je les fait cuire pendant 10 minutes. Et après, je les mouillé avec l'eau, avec 2 litres d'eau, pas 1 litre, mais 2 litres, pas un demi-litre, mais 2 litres d'eau. Ça m'a donné ça, regardez, c'est bien. Il se détache très bien. Maintenant, je vais le mettre à cuire de nouveau 10 minutes. De nouveau 10 minutes. Et après, je vous montrerai une troisième fois. Je le mouille. Ça y est, mes oignons, ils sont réduits. Maintenant, je vais rajouter mes raisins secs que j'ai lavés et goûtés. Ça fait البصله ديالي تشحرت ودات مزيان. انا غادي نزيد عليها الزبيب اللي غسلته ونقيته. Je vais rajouter une petite cuillère de cannelle. J'ai rajouté la cannelle et j'ai rajouté les raisins secs. انا درت القرفه ودرت الزبيب. غادي نزيد العسل. Je vais rajouter le miel, 3 grosses cuillères de miel à peu près. انايا درت 3 المعالق كبار نتاع العسل وغادي نخليه يتعسل كيتعسل ومن بعد نوريكم. Je vais les laisser mijoter jusqu'à qu'il devienne bien caramélisé. Je vais le laisser caraméliser. Ça y est, mon poulet est cuit. Maintenant, je vais le sortir et le mettre dans un plat pour le rentrer au four parce que je voudrais le faire dorer au four un petit peu. Ça fait الدجاج طاب. انا غادي نقطرو هكا وغادي نديرو في الفران باش يتحمر شويه. Non, je vais rajouter une petite cuillère de cannelle dans ma sauce. غادي نزيد واحد المغرفه صغيره نتاع القرفه. غادي ندير 2 كنورات. Je vais rajouter 2 bouillons knorr spécial pour couscous. انا غادي ندير 2 كنورات سبيسيال نتاع الطعام. De beurre fermenté, petite cuillère de beurre fermenté. انا غادي ندير واحد المعلقه صغيره نتاع السمن الحار هكا. ومن بعد غادي نزيد يطرد الماء. Je vais rajouter 1 litre d'eau parce que j'ai à peu près c'est pour 10 personnes. Ce que je fais aujourd'hui, 1 kg de couscous, 1,5 kg de couscous, 2 poulets fermés, c'est pour 10 personnes. انا درت هذا الشيء على حساب 10 الناس. انا عندي 10 الناس، 2 طباصل كبار. وغادي نردو على العافيه كيطيب حتى كيطيب. من بعد غادي نوريكم الطريقه النهائيه. Après je vais rajouter un peu de beurre par dessus avant de les mettre au four. Regardez. من بعد ندير لهم شويه الزبده باش يجيو رطب، باش يجي رطب الدجاج ديالنا ما يجيش ناشف. وغادي نديرو في الفران حتى يتحمر ونخرجو. Et je vais le mettre au four. Une fois que c'est bien doré, bien croustillant, je vais le sortir pour le mettre sur notre couscous. غادي نعاود له هذه المره الثانيه، هذه المره الثالثه والتاليه. ها هو كيطيب مزيان. غادي ندير له شويه الماء بصح ما نديرلوش بزاف، غير شويه هذه المره، غير نص سيترو ولا ما كاينش، غير شرشيشات خفافات صافي. ها هو ça y est, c'est bon. Là il commence à être cuit. Je vais mettre juste un petit peu d'eau, pas beaucoup. C'est la dernière fois que je vais le mettre à cuire parce que regardez, il est bien cuit là. J'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Et de nouveau je vais le remettre sur le feu 10 minutes.
Là, je vais mettre juste un petit peu d'eau. Pas beaucoup, pas comme tout à l'heure 2 litres. Là, c'est juste un petit peu. Et après, le remettre à cuire à peu près 10 minutes. Et c'est bon. Notre couscous est prêt. أنا صافي أنا رشيته غير شويه بالماء ماشي بزاف. وغادي نردو يطيب واحد 10 مينوت ومن بعد صافي حنا سالينا. ومن بعد في التالي غادي نوريكم الطريقة النهائية. صافي ها هو سالي الطعام ديالي. Ça y est, mon couscous il a cuit. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile d'olive. أنا ندير شويه زيت العود. Et après, je vais les mettre dans mes assiettes. Je dis à notre poulet. Ça y est, les oignons ils ont bien coupé.